Osuna Seo, Osuna Bonte, Osuna Rengi. Assalamu alaikum mare musolinko khana kamo khotoran tagai kuwe no gantintu nkiani Fatou Touré ani nga video no ndabarni Facebook, Instagram aro YouTube ga channel tana wimaga iyo ke channel ni khona ndiga mo khibarum kamma sonin karano gondi iyo so na kuwe no ga ogati video bane ke bareke ure ona kunya wagandini iyo puru oga diga mona kama puro oga hinun sirondini puro sarankuliran nan nyabane osunan terete khambane ona katu advance ni ona katu dagana kane ala lenki diga mebe kono kempaya forced marriage ho forced marriage ni igara enforcer ya unogondi keni ho ama muhio o suwatu nanti awadia geliomanu kiende awadia harikelenki awadia khasasa ora waria nanti anke mega girido afrika ngari teranga ngara lemunkita andanya nanti kulle munu ado anke nga girino kube kulle munu intaba ganinga family nogonde ala wanyana le mutamiana nkema maybe ara wanyana bire hoke a khotora maga no iga nyihimme no nyana kempae le mineke gana kinye sigira yogo anga tunanti ara wayigo lunga anna kenya rendi yogo no khawabi ire munga khosa sagana nyi nke khogoneke gana de menkita nati ngaga na re menkita nakina le menya le nyigo nya ngere menga alle nyo ina itire gango mungura to nga sasa iyo ina khusara kellaga ina tunanti ke kamane kundu gelaga sare ke yakni ke angenge nga ho sunyana dunano gondi kenge kempai ho nan serandi kata kotabe angana daga kata kenkinai yo yogonu khawadi kulla haya le family kenan tori family iname yari iname ho ane angenga na daga na afrika mangana ya afrika nanyi ka keno gondi yari nga nyari iyo ora kunsu famu reason ke aga benyani so sasa angenga na lemenkita angen nati sasa lemeke gana khoro annakini ke amale minin trindi amateringe malemini kega da uyu kita uyube arawaiti arawako no malahai mamalahai arawatu no malahai mamalahai amma kendu lemini ngi kharange nga awi hoho andaga andakina amma yogono imen ntasarne makeimen makebe gara ya khanne ke sara inta konno kena na ya untahu ane lemine ndima intatu angana hay khuriana nkaranga amadaga angana hay hoho sukaranga amadaga because ya kunta kawanyini kundui anta kawanyini kundui so sasa problemu ke adinko amaga dangi sasa lemunu ku imenwan chigi habanu kanenga yogonu wadi nanti iti okay nimpa badaro agar hinkini ke nandaga doke kakanu erandai khobene anga maseren khanu amma khanu ngirido allah khanu nyangirido alla ndaken khomono so yogonu wadi ane inaro ya hukeno kondi ti habanu di man daro emonga because imalai habanu ya gondini ina nyananti irantarangani because khanu ke gantari arantarangani igo khagara tunanti ankinta munda problemu ke haynini nonye ikunta ngalla indangalla nanti khoina ya huke bagandi kha ankanta anjamun kitana yo so kendi manuku imenu manuku especially manuku nan kawa kentura because ankem begaro anu hondi anga to himbe ngani ana manu nyikunda na matugone nyikunda na ampo hosu nyikundu ngere simana anga na remmenkita angi nyanan kawati no ngere menta dangini tike lementa dangini ke kangeta to hibe gania khu yagaru o afrika nyagaru ko ikun hari gana rotoran no kondi inati by force malemeke na lokin toran no kondi kakonta to nanti kienun tabana ankin nan khawatu nanti ke ankin dagana do kiye ke ga mogombe kienga dagana mogombe ankin dagana ke moga because angana hoto hibe gani kakunta mununga anati lenki mena kenda bari arantai
anke megani make anga hakke ke be utu ko anta hakke ke utu puru lemine ke khairinga de amba hakke muta because anke nganwa soronga himbe kono ma family nga himbe kono alle menyani ba ma soronyani o agana ni habano kubane ani kenke kamanu ku imeno na yagaru ku le nyagaru ku force ne mene karen haqqito nge alli kattaga gade khagara wari mokobe ku khaftan nyanga gene met classic awai garen kallunga gana awai gon kallenga gana yo so mpai facebook undo instagram to khama gada telefon no manga khana contact khagana lay modele su arawali hini inshallah angena lemenya tamallaga ane amahari tamudo sikko tamudo nagato hibe ganda haratu anta hotu kemtaemunga anta tuma munda angena ti yo ngera kentrinde ati wa munda after aga kinye tamudo segu matamudo kabo aga kinye kenga aga ti inta yigo kemunda nanti because ngara ko alemina hunga angara trinde alemina hunga aga ti wa munda sigido kengati no sasa ke anya hina ya by force because ngani sino tamianti nangana anga munda kenga hotwa kentaemunga kenga hotwa so how comes anginga kengutu ho nanti because agara ken ko abuchinenga kenya na nyana sasa by force mana dabaria anta kem mohodi khawa kentwa anta kem khany alle meke hare agara tu nanti iraiti nyani har kenga because amala hankenga ya gunu amala hankenga ndu karni amala hankenga ndu angi ma wala tike batenga akenna munyi anaro tikenga kota be aganati sasa mpala nyagonya bagandi ankenga na trindi mani nandalilonga anati no because kina khano khakun suna khakitullahi min he atite kena munda kemaran atika sagan kinai kemarani okunto kina no munda khar kelenge oro kina no taguno tampile sino odo kina no kero ke angene sima keni normal nya anga kiwe konno leminenga nanti ho ya gongam ama jare anna kaman khanu kello no ko imendire kendiga men khorenyani because ikunga natu nantike kanue angana seren kanu anakata respetini anakata lingunda barni anakata tauna karanga anakata ateringana anakato hohoso are munsarna ankato hohoswe hari agana nya menjangi anga manja ya menjangi kanu anakano de nya menjanga ando seren nya menjangi kamo ane ama kamankanu adono ko imendi so kentaro no imendi sakati angana ya khiserebe khanu engantano nga torantari anta hono bane dana munyi manga kara kenya ni live nga oku live mpetikenga I'm sorry oku live mpetikenga khanu engantari kukutubanu kusudagana dome khanu engantano nga hoho swantano anyeme is finish hoho swantano nga so hoho sugantano nga niketa maninke to kononga niketa de maninke to kononga ni eske binenu onta simina nanti angara hosa ho leminen kama kemane nta sofana kemane nta torana de anke natore leminen natore ken khare men natore so ampara generation usiki ampara Kenya bonondi just because angara decision kebe utu angati by force Kenya nyana ken haqqan kore nyani amajare purusoro amajare onan kawa kunya stopunu nanti adna hinun dabari purusoro because katire menyaria lemmen nan kawa ya khnia katire lemmen sarea ngare lemmen nan kawa sarenia why get the competition nyani kengaba competition nyani so sasa haikendi leminen kora munyini adi baga sinungutu adaga sasa na mani bakari bona ngani jotini kebe ahaganya atalanda baria joperanga agatinta munda
angan na bagandi kenga amani yakini amani re munki tanala ngani solon sumanya tuno kakunduru nyana tuno kana yaku kebogadi tamma kebogadi anyeme anayaka anayigota na mundu anayaki kenga anaraga anyeme. It's simple. It's very simple. Kasasa angenti by force. Le minen da try my mega korini. Sasa kenka hetire. Angara force kina kigara tunanti yakare kenti munda. Kenyi me ha torono ka keno gondi. Anke nga torono igo kega torono. So sasa igo kega torono akenni dujonko ni koi. Bonya makebe gan kawa de manai kenya hagara rondi toran no gondi angen nesima kelemme wak anken kanunu ba akenke ta anken kanunu abara anta ken kanunu because taswa ngari ana simme ho suganya ke agani kenya gono gondi anta katini go kani atina nyani because anken nyanda rondi ya ko keno gondi. No, you gonna put any merenya. You gonna put any merenya. Oma alanya alle mekega aya hunga bonode. Ka alle mekega ma happy. Alle menda nangani mandema. Ndema ngano kume isa sakundu. Ntorante nyani. Le muntorante nyani. Ngina ninkata kotokota. Ndaigo ke munda. Ma ngero ti anke nyeha. Akusanya hikerante daga kani ndema anke nati hanire ankallano gondia akal ankin kallano gondia ankin tinke ya gondi angana bogu ke ya gono gondi nke nindu kare ampa banata nangane angana bogu ke ya gondi namma wara ha Allahu akbar hakube nugani habano hakunde simana khadghalle muntakitini ba hakunde simana Allah hada kim position kina rakunga puru khana lemunu kutorinde ho hibe garin kawandire ambe gara lemu kusara wandere muheti amare munu ku khobo amare munu ku utu killene anyi mere mu anyi mes hore angara lemme be baganda angara lemme kebe sugundi angara lemme kebe wari gelli apuchina ngamaga korno maga kinyani kinankani angen nati kennan sofa kennan karano ngani ka angen ta yaguno na nyagu na yagu kera angen bayro soronu ko menu gantantu an intantu se robono intantu hibe kan no gondi inta ho so antu an khibareni angen nati angen lemmen tanke nyagondini kunkane kunni koy angana kunguto angana lemmengutu ko na me kamma habanudo mamanuku please khamaga soron diga mengutu khamaga soron pa iga himbe ganta himbe soron kherinun tabana angel lemenga nyana himbe angin tatu angin takawati ni kere menga nyakundu makenya kundu kebo wukundu alle menga nan khawanya na kemwa lemunun tabana soron tabana intabana so magalle men force hibe anga tunanti anta daga na kane because anga jotini himbe anga mala himbe nganya kenya harni nyamene aka gana nyana abangena dunamu mansunamu anda liminanta khana mansala khana ndigamu after kenga akinna katako nanangani himbe ga no gondi an khana ko darangani himbe ga no gondi asuni hakilenya asuni digame kai asuni me famundenya it's very easy asuni me famundenya ona trae ona hinun sirondi ona kimbogari keta kunki undangi aketa ona trae lemununga igana kinyene sigida yogo igana kinyene tamudo karago tamudo tumu khadiga mirangani khadigamu nanti yagarenke anandu suturinia yagarenke aheta anga dagana igo sui no angana igo bewari hibega lingandanga akoningerangani akonindangani na killenko yanga kawanya na mogobe yo anna kamantu hiserebe gani yo kana hende kake suntanyana mandal limengana kacha mangandal limenga ma relationship yogo kita ho ane khawatu anantike agana hokona nangana anta butu akagana hokona nangana aganta butu so asunni ke moga ogana la ya family nana yakane anga mala yanga ya gunuke digamenya na su solution nga digamenya na su jara na digame nanta ko nan digam yo akoni nangani hibe ngan sonno mene ngana ko na hibe ngan
nan sonno me kenya na hinun sironde khana mabo ange ngan khalle mago na kengi khalle mago ati mentali ngono de khongara video kebe go tahare nyaari gadi taliru ko ani gadi nyaga me kebe ga bare ke ore agama bo guso atimbia so annan kilun to kenga awange daga hinanani on kata video tana inshallah assalamu alaikum.